अच्छा अच्छा ना बोहियाणी बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुद बुद नदी से जल फिपी कृत करी जेते बेले लंकापति विंश बाहु रावण बाबा जनक नंदिनी मा सीता को अपहृत करबा पर नहीं रखिले कोठी लंका कटकर अशोक बाटिका बा अशोक वन भीतर अशोक बाटिका रे जेते बेले रखिले अच्छा मां सीता को उद्धार करबा पाई बाबा मर्यादामय पुरुष राघवेंद्र सरकार राम ठाकुर विशालकाय समुद्र भितरे गोटे सेतु बा बंधटी को बापा प्रतिष्ठा करबा पाई अच्छा आमे जलपथ को अतिक्रम करूथा बा पानी रे जाउथा केमिति ना गोटे बंधटी हेला जाको आमे ब्रिज बोली कहूचे बास सेतु जेमिति ब्रिज हेले सेतु हेले आमे जाउचे जेमिति ना अछि टी सेतु हां जेमिति विभिन्न प्रकार सेतुर ना अछि हां से सेतुटा को तैयारी हेले राम ठाकुर मा सीता को उद्धार करिवे बोली समस्त सैन्य सामंत को नै बापा पहुंची गले समुद्र तट समुद्र कूଳରେ जेतेबेले राम पहुंची गले ये विशालकाय समुद्र को देखी समस्त सैन्य सामंत माने आश्चर्य हले कहले प्रभु एते बड़ ये पानी भितरे एते बड़ समुद्र भितरे केमिति गोटिया सेतु निर्माण हबो या पई समस्त चिंतार पड़ी बंधटा तयारी होय केमिति ब्रिज तयारी होत आज काल सिना गोडी समेत हेई गला सते बेले गोडी समेत नथिला पत्थर 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 को पत्थर पकेई जलपथ को अतिक्रम करी जीवा पई समस्त सुविधा हुए जेते सैन्य सामंत इत्यादि इत्यादि थिले गोटिए परे गोटिए बापा पत्थर आनी पानी भितरे पकेइले अच्छा पानी भितरे पत्थर पड़िले भाई से बुड़ीबो ना भासियो बुड़ीबो ना जेते बेले पानी भितरे पत्थर गुडा बुद 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 करी तळकु चली गला समस्त चिंतारे पड़िले कहले प्रभु पानी रे जेते पत्थर पकाउची सेगुडा को तो सब बुड़ी जाउची या ऊपर केमती सेतु हबो जे हम अतिक्रम करी जीवा ए कथा को चिंता करी वीर बजरंग बली पवन सुत हनुमान कहले प्रभु प्रभु जोठी स्वयं निजे राम अछंती सेति पई चिंता करंतु जेते पत्थर सैन्य सामंत पकेले सेगुडा को बुड़ीला विशु भाई हेला कोन हेला ना नळ नील नाम रे दी भाई सीए जेते पत्थर पकेइले सेगुडा को सब भासिला काहेकि भासिला जोति पई आपण मानकर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी रामचरित मानस रे कोन कोन कहले नाथ नल नील कपि दउ भाई श्री राम जय राम नाथ नल नील कपि दउ भाई श्री राम जय राम लरि काई रुसी आशीष पाई संकट मोचन जय हनुमान तिनक पर से किए गिरि भारे श्री राम जय जलधि तुम्हारे संकट मोचन जय हनुमान गोस्वामी तुलसी कहिले हेला समस्त पत्थर पकेले सेगुडा को बुड़ीला हेले नळ नील नाम रे दुई भाई बापा थिले सिए पत्थर पकेले सेगुडा को सब भासिला काहेकि भासिला कोन पई जोति पई कवि सम्राट भंज वैदेहिश विलास रे कहिले कोन कहिले बांध सेतु हेतु अथि विश्वकर्मा सुत हे विश्वकर्मा सुत विश्वकर्मा सुत वाला विश्वकर्मा सुत विश्वकर्मा सुत वस्त्र माला जोड़े खेपे बाल्यकार नित्य हे बाल्यकार नित्य वाला हे बाल्यकार नित्य हेले रुचि सर्व भला हेले रुचि सर्व हे हेले रुचि सर्व बुड़ो ना नील रे तुझो ई बुझते द्रव्य हे ई बुझते द्रव्य से बुझते द्रव्य वाला से बुझते द्रव्य से बुझते द्रव्य कवि सम्राट भंज वैदेहिश विलास रे बापा कहिले नळ नील नाम रे दुई भाई
ସିଏ ଯେତେ ପଥର ଗୁଡାକ ପକେଇଲେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା କଣ ନା ପାଣି ଭିତରେ ଭାସିଲା। ସମସ୍ତେ ତ ପକେଇଲେ ବୁଡିଲା, ନଳ ନୀଳ ପକେଇଲେ ଭାସିଲା କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ନା ଦୈବତଃ ଭୃଗୁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଋଷି ଭୃଗୁ ତର୍ପଣ ବା ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ନଦୀର ତୁଠରେ କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମାଳା କମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଥୋଇ ଦେଇ ଋଷି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଋଷି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ମାଳାକୁ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଥୁଅନ୍ତି, ନଳ ନୀଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଛୋଟ ପିଲା ନା, ପିଲା ବେଳେ ଆମେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛୁ, ହେ କାହା ବାଡିରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି, କାହା ବାଡିରୁ କୋଳି ଚୋରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇଛି। କେତେ ମୁଟିକିରି ପିଠା କରିଥିଲି। କଣଟେ କେତେ ମୁତିକିରି ପିଲା ଦିନେ ପିଠା କରଉନ? ଆରେ ମୁତିକିରି କଣ ପାସ୍ ବସିକି କହୁନ, ଏଟା ପରିଶ୍ରା କରିକି କହୁନ। ଆମ ଗାଁରେ ଯାହା କହୁନ୍ତି ନା, ତମେ ତ ସବୁ ତ ତମ ଗାଁ ଟା ଯାକ ତ ମୂର୍ଖ, ତମେ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ହେଲା? ଏ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟା ଯାକ ମୂର୍ଖ କହିଛି, ଏଗୁଡାକ କାଟିଦବ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ବାଲା ଶୁଣିକି ନହେଲେ ସେଠୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ବାହାରିବେ। ହେଲା କଣ ହେଲା ନା ଋଷି ଭୃଗୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ମାଳା ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ନଳ ନୀଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଲୁଚି କରି ଥାନ୍ତି। ଋଷି ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ପାଣି ଭିତରେ ସବୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଋଷି ଗାଧେଇ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କୁଆଡେ ଗଲା? ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡାକ ପାଣି ଭିତରେ ଭାସୁଥାଏ। ଏ ପାଣି ଭିତରେ ପକେଇଲା କିଏ? ଜାଣିଲେ ନଳ ନୀଳ ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଏତକ ସବୁ କାମ କାଣ୍ଡ କହିଲେ ବାଳ ବୋଲି ଗୋପୀନ ହିଁ ହେଲେ ଋଷି ଶ୍ରବ। ଋଷି ଚିନ୍ତା କଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କୋମଳମତି ଚପଳମତି ହନ୍ତି। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଋଷି କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦେବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବନି। କଣ କଲେ? ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କହିଲେ ବୁଡ ନା ନୀରରେ ତୁ ଛୁଇଁବୁ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ। ହେ ନଳ ନୀଳ ତମେ ମୋର ବସ୍ତ୍ରମାଳାକୁ ନେଇ ପାଣି ଭିତରେ ପକଉଛ, ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଆଜି ଠାରୁ ପାଣିରେ ନଳ ନୀଳ ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେତେ ଜିନିଷ ପକେଇବ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ନ ବୁଡି ଭାସିବ। ନାଇଁ ମୋ ଋଷି ଭୃଗୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଶାପ। ପାଣିରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନଳ ନୀଳ ପକେଇବେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଭାସିବ। ତେଣୁ ନଳ ନୀଳ ହାତ ଲଗେଇ ଯେତେ ପଥର ଗୁଡାକ ପକେଇଲେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଭାସିଲା ସିନା। କିଏ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଲା, କିଏ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗଲା, କିଏ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲା, କିଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲା। ବନ୍ଧଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖାରେ ହେଲେ ପଥରକୁ ପଥର ଖଞ୍ଜା ଖଞ୍ଜି ବନ୍ଧଟା ହବ ନା। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି, ପଥର ଭାସିଲା ବେଳେ କିଏ ପୂର୍ବକୁ, କିଏ ଉତ୍ତରକୁ, କିଏ ଦକ୍ଷିଣକୁ, କିଏ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲା। ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଲାନି। ରାମ ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେ, କହିଲେ ପଥର ଗୁଡାକ ଭାସୁଛି ସତ୍ୟ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖାରେ ରହୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାପା ହେଲା କଣ? ହନୁମାନ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି? ପଦୁଟିଏ ଗାଇବା ଦଶମାତ୍ରା ଝାମତାଳ। କଣ କହିଲେ? ଧରି ହନୁ ସିନ୍ଧୁ ହେଲା ପାର, ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ହନୁ ସିନ୍ଧୁ ହେଲା ପାର, ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ହନୁ ସିଏ ରାମ ଯିବା ପାଇ। ସିଏ ରାମ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ସେତୁ ଧର ତାର, ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ହନୁ ସିନ୍ଧୁ ହେଲା ପାର, ଯେଉଁ ନାମ ଧରି ହନୁ। ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ହନୁମାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଧରି ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। ହନୁମାନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ରାମ ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେତୁ ଦରକାର ହବ।
से राम नाम रे केते महत्व रही हेला गोस्वामी तुलसी कही नांती कले मंगल भवन बाबा मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम बंदाऊ सबके चरण सुआए शरीर राम जिन्ह पाए बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम हनुमान कले प्रभु जो राम नाम को धरी हनु सात समुद्र को डेइले बे से राम निजे आज कोन बंधटा को डेई जाई परिबेनी ना बोले आपण चिंता करंतु आपणक नारे जदि एते दक्षिणा एते पावर अछि ताले आपणक नारे ये बंधटा हबो ना रखा गला राम सेतु तार नाम रखा जाईची रामेश्वर ठारे जोटा अछि कि ता ना होची राम सेतु ताले राम बोली समस्ते लेखिले आपण देखिथिबे फोटो रे हो टीवी रे हो विभिन्न प्रकार कथा रे समस्त राम 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 लेखिले सेगुडा को सब रहिला बाबा चुंबक परी टणाटणी हला ताले राम रे कोन अछि जे राम लिखि देले चुंबक परी परस्पर को सब टणाटणी हेई रहिला अच्छा ताले कोन अछि कश्यप ऋषि पदुतीय कश्यप संहिता रे कहिले कहला यार मति अग्नि विदास्य हस्त परुषि दृष्टि छंद अग्नि देवे संताप शरीरं ये दहने विनियोग कहले आपणक राम नाम रे प्रभु सेतुटा हब हेला गण ना राम को टिके संधि विच्छेद करबा जेमिति राम को संधि विच्छेद कले र युक्त आ युक्त म समान राम बस ताले प्रथम रे गोटिए पत्थर रे लिखिले र तापरे पत्थर को पत्थर खंजिले मझिरे लिखिले आ पुणी पत्थर को पत्थर खंजी शेष रे लिखिले म ताले ये र म भितरे कोन एमिति अछि ये पृथ्वी को धारण करिछि अच्छा तीनटा महाशक्ति कोन कोन गोटिए माध्याकर्षण शक्ति गोटिए आकर्षण शक्ति आ गोटिए महाकर्षण शक्ति ये होची तीनटा शक्ति रमती अग्निबीज र होची अग्निबीज बा सूर्य बीज रमती अग्निबीज से कश्यप ऋषि त्रिष्टुति छंद र युक्त आ युक्त मरटी प्रथम होची आपण मानकर माध्याकर्षण शक्ति मझिरे रखिले आ जे की आकर्षण शक्ति शेषरे रहिला म जे की महाकर्षण शक्ति आमे इटाटी को धरिबा पत्थरटी को धरि ऊपर को पकाउते से ऊपर को जाई पुणी तळ को आसी पडुची काहे की पडुची कोन पई ना पृथ्वी रो केंद्र रे रहिची माध्याकर्षण शक्ति ऊपर को जाउतबा जिनिस को जे तळ को चुंबक करी टाणी आनी पडुची सेही परि भाबरे ये महाकर्षण शक्ति आकर्षण शक्ति माध्याकर्षण शक्ति राम नारे ये तीनटा पूर्ण होई रही जेते बेले खंजी दबा पा रखि देले पत्थर गुडा को सब सज्जित होई गोटिए परे गोटिए आगो को आगो बंध कार्य बा सेतु कार्य चालिला हनुमान चिंता कले किए एडी किटिए लेखुची किए एडी किटिए पत्थर रे लेखुची एमिति हेले देरी हबो विलंब हबो बाबा मो जदी एका थरे गोटिए मोटा पर्वत टिकु आनी पकई देबी एका थरे खंडे बाट मारी दिबो बोले एका थरे के खंडे बाट जीव तेणु हनुमान जेते बेले पर्वत आनिबा पाई बापा तर तर ही गोटिए स्थान रे आसी पहुंचन देखिले गोटिए विशाल काय पर्वत को मूल उत्पादन कला बेले पर्वत बारण कले पचारिले कले हे वीर बजरंग बली हनुमान मते कुआडे नउचो मोर बिना अनुमति रे मते नबाकु तुमको किए कहिला
हनुमान कहले से कथा कहबाकू बेल ना खाली एतिकी जानी था मु तुमको जुआड़ा नउची तमर हित तम मंगल पाई नउची पर्वत कहले मो पाखरे ताले सत्य कर मते जेउ आड़े नउच तम प्रभु राम को सेबारे जति लगेबो ताले मु सम संगत रे जीबी हनुमान कहले चोर जोउची राती पाउची सेठी कहले मु पर तुमको नउची राम को सेबारे लगेबी तुमको समुद्र मध्य रे पकेले राम तम ऊपर पाद पके ऊपर को जिबे कहले जो पाद को पाइबा पई जोगी ऋषि माने ध्यान करूछंती तमे आज से पाद को पाइबा को जाउछ कोन कहिले कहले केते जोगी ऋषि तपसा दुछंती से पाद को पाइबे बोली ताकू किए बा पारिब धरी ओ ताकू किए बा पारिब धरी ताकू किए बा पारिब धरी आहा दृष्टि अग्रे खेले राजुल्य ज्योति हे दृष्टि अग्रे खेले राजुल्य ज्योति रे सबुरी पराणे से रहिति पुरी ताकू किए बा पारिब धरी ताकू किए बा पारिब धरी ताकू किए बा पारिब धरी से तोटे अमूल्य धन सहजे की मिले रे धन से तोटे अमूल्य धन सहजे की मिले रे धन ये बे भक्त भगवान भेद तिले मात्र न थाई भेद तिले मात्र न थाई भेद तिले मात्र न थाई भेद ये बे अभिराम कहे रसिया भक्त आय अभिराम कहे नदिया भक्त बे त्रिकुटे देखई नयन भरी ताकू किए अबा पारिब धरी ताकू किए अबा पारिब धरी दुष्टि अग्रे केले राजुल्य ज्योति रे दुष्टि अग्रे केले राजुल्य ज्योति रे सबुरी पराणे से रहिति पुरी ताकू किए अबा पारिब धरी ताकू किए अबा पारिब धरी हनुमान कहले जेउ पाद को पाइबा पाई जोगी ऋषि तपस्या करूछंती से पाद को तमे आज पाइबा को जाउछ पाइबा पाई पालाया पर्वत को धारी नकी ये वीर हनुमान आया पर्वत को धारे वीर हनुमान ये तोर तोरे कोले गमन ये तोर तोरे गोले गमन रे भोला तोर तोरे गोले गमन प्रवेशी देखिले से तू बंध कार्य आया प्रवेशी देखिले से तू बंध कार्य होई गलानी पूर्ण हे गलानी पूर्ण आरे भोला होई गलानी पूर्ण तो दी चार थर गाइदेला कटक बड़ मेडिकल चिन्ह परिबनी ताले पर्वत को धरी वीर बजरंग बली हनुमान हेला आसी समुद्र तटरे पहुंचले अच्छा देखिला बेलू पाउ को अछि ना ना सेतु बंध कार्य समस्त लागि पड़ी शेष कर दैछन पर्वत को धरी हनुमान मन दुखरे छियाले कले प्रभु कोन करिवि हां हां आकु सत्य करिथिली तम काम रे लगई भागवत रे जगन्नाथ दास कोन कहले सत्य रु बळी धर्म नाही सुणाउ धाबा बना जाई सुणाउ धाबा बना जाई सुणाउ धाबा बना जाई सत्य रु बळी धर्म नाही ना ना कहले प्रभु सत्य करिथिली तम काम रे लगेबी एति तो काम सरलानी कोन करिवि हां हां राम कहले अपेक्षा
ବାସ୍ ଇଏ ପର୍ବତକୁ ୟା ପର ଯୁଗ ତ୍ରେତ ୟା ପରେ ଯୁଗ ଆସିବ ଦ୍ୱାପର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପର୍ବତଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ ତେଣୁ ହନୁମାନ କଣ କଲେ କଲେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ହନୁମାନ ପର୍ବତ ଚଳିଲା ପର୍ବତ ଚଳିଲା ବାଲା ପର୍ବତ ଚଳିଲା ଇଏ ଗୋପ କଟ ପରେ ଯାଇ ପତିତ ହୋଇଲା ପତିତ ହୋଇଲା ଯାଇ ପତିତ ହୋଇଲା ଏବେ ପର୍ବତର ଅଗ୍ରଭାଗ ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ବାଲା ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ମଥୁରାରେ ପଡ଼ିଲା ମନାତେ ପଡ଼ିଲା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ମଥୁରାରେ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା ରାମ ଠାକୁର କଲେ ପରେ ଯୁଗ ଆସିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପର୍ବତ ମୋର କାମରେ ଆସିବ ହନୁମାନ ପର୍ବତଟିକୁ ବାପା ଧରିଥିଲେ ଜୋର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ପର୍ବତ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଜୋରରେ ଫୋପାଡୁଛେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତେଣୁ ହନୁମାନ ପର୍ବତଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ତାର ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଲା ଗଣ୍ଡିଟି ପଡି ରହିଲା ଗୋପ କଟକରେ ଅଗ୍ରଭାଗଟି ଯାଇ ଛିଟକି ପଡିଲା ମଥୁରା କଟକରେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ସେଠୁ ଆରେ ସେଠୁ କୋଉ ଭାଷା ଗୋଟେ କଣ ସେଠୁ କଣ ତାପରେ କଣ ହେଲା କହୁନ ହଉ ଏକା କଥା ସେଠୁ ସେଠୁ ବସ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ପାଠ କୋଉ ଯାଏ ପଢୁଛ ମୋ ବୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପନ୍ତା ଛାଡିଛି ସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏତେ ବାଟ କାଇଁ ପଢିଲ କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ତମେ ଆଉ ଛତୁଆ କଣ ଖାଇ ହବ ତା ଦେହରୁ ଖାଲି ଚିନି କଢା ହବ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦ୍ୱାପର ପହଞ୍ଚିଲା ହେଲା କଣ ହେଲା କଲେ ଜୟ ରାଜୀ ରିପୋର୍ଟ ପଢିଥିଲା ନା ଜୟ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦୋଷା